Good morning mga Discovery. Bali datoy tayo untay tata isu ti fruit festival da. Mapan tayo iti display da jay na banda mga Discovery. Dene banda. Mapan tayo. Let's go. Okay, datoy tayo pamanen. Ito may isang farm. So iti Sitio Centro. Hello. Sitio Centro. Ito'y bantay. Kasi iti display da. Yan. Discovery yan. Pwede ito yellow. Gumatang kamet? Shout out. Hello. Dalawa ti sumrik na. Shout out. Manong ay manti per kilo? 70 per kilo. O dito nga paket amin dito ma'am. Ada maharlika, red giant red. Ay dito. O dito ka nung maharlika. May. Oh, maharlika. Bakit nga ikaw ko dito siro? O dapay lansones. Lansones. Taka siro. Okay. Alam mo ba kanda ka dito? May kasi. Nagmet dito yung display da. Ito kani may kati. Ito baki. May. Baki. Ito. May. Sitio Centro. Apa iti kape de Kalinga. Ma'am, product yun ito eh? Product yun ma'am. Oh, dito. Kape de Kalinga. Yes po. Ma'am, ayun natin ko ayo ma'am. Kasla pesto yun ma'am. Dito. Bakery, Zion. So, ito Tapos Zion. dito nyo, coffee plantation. Oh, dito eh. Dapat iti kuada. Buwan, lagi coffee plantation da. Damot lang. So, dito kuada. Kape de Kalinga. Ground coffee. So, dito. Kumatang kayo. Dapat iti ko ayo ma'am. Jay Bulanaw. Awan, di Tabo. Okay, thank you. Ada dito ko ada. Kalinga Notrek Kogis. Oh, dito eh. Ismo arami din da dito eh. Bali dito kada naraman akon ket na imas. Gumatang kayo. Ada ito giant nya dito eh. Giant suwa. Lugban no da kami. Oh, dito eh. Oh, giant. Nya nga tipan nakaw ka na dito eh na yunig na red. Dito eh. Ket Tapos paano, nagitgitan tayo, dadaktos lang nga, dahil office natin at ano na po school, kumahaan, nulukatan tayo, at ano, dahil bagas natin na po sa school, dahil nga cover na. oh, nya iti color na. Unique. Normal, nga pa. Red dito ante. Red di ko na. Unique na. Oh, red. Gumatang kayo dito yung Sitio Centro. Okay, thank you. Yes, Namon. Oy, jay damdaman. Mga na kayo ti sili. Ay, sili rin. Siwan tala. Kahit po. Yan na ganun. Istala. Kristala from Badudangwa. Badudangwa. Oh, shout out talaga taga Badudangwa. Cover Kalinga Philippines. Ay. Oh, search yun to di ay. May po si Jay. Hello. Here at Bantay. Thank you. Excuse me. Dito tayo Sitio Matandong. Oh, dito eh. Dito lang tinakita nga dadakkel nga piyas. So dito. Dito yung mga discovery. Kanang. Hello sir. Balik sumrik ma'am. Dapat siya. Yang may tipan panakil yung kuha ma'am. Nga prutas yung ma'am. Ni Auntie Julie. Uy, Auntie Julie. Siyempre rambutan. Oh, rambutan. From nya nga farm nagkapo na. From Bantay. Rambantay. Nya nga farm ma'am.
Rosaki Farm. Saki Farm, umay kayo. May gayon. Napay piki na. Dito di pa, tanyo ka nabitin-bitin. Oh. Iti ka na. Pwede tayong pamilya. Ayan. Oh. Yung nga page nito. Saki Farm. Ma'am, Discover Kalinga, Philippines. Okay. May katabubuan na kayo. Thank you. Nagkuha na ka, di last month lang dito eh. Nagitak di ay. Pinuya mo lang. True. Thank you. Nagitak di ay. Pwede ito yung dadak niya, dito yung ako. Sa Flora. Sa Flora ka tayo, dadak niya. American. Anyang ako ma'am? Dito? American man sa Flora. American man sa Flora. American. Dati Pilipino, damot ti American. Oh, sure ito eh. Bistak dito eh, darakkel ah. Okay. Dati tayo, di farm sitio Dalimuno. Kasi iti display da, mga display. Ayan, dapat iti cherries. Ayan. Cherry. Balik ano, Prites? Cherry? May salang ka no? Sitio Dalimuno. Ako nagdakil eh, kuha tayo, kita tayo dito. Nyangay nga kuha mo dito eh. Nagdakil? Excuse me. Ay, sige, busy. Ma'am? Violeta. Yang iti kuha na ma'am, yang iti bagas na red, yun pa. Red. 9 piece lang ti kuha na ito ma'am, or 9 piece. Dito sa Sitio Dalimuno. Adayo? Anong oras mo kanje? Magkiding na sa amin. Mga 5 minutes lang, sir. 5 minutes. Agabo dito eh. 5 minutes. Okay. O dadakil ti ko ada o. Dapay lansones, dapay rambutan. Yang nga ito isu ito native. Masap, native masaprola. One masapola. Okay. 100%. Ito eh, di sila gumatang. Naimas na, dating aswa. Nakadukan siya? Naimas na. Ang Sitio Dalimuno 7 Frutas Festival. Sonet. Sitio Ulingan. Ito eh, dapat i-farm mo Sitio Ulingan. O, dagiti di-display na. Discovery. Ayan. O, dadakpan din ang sonis na. Variety. Dito ikat iti Sitio Ubibi. Ayan. Ayan. Hello, hello, hello. Shout out. Hi, hello. Thank you. Magalit tayo mga sumrik ka no. Yes sir, CPU video tayo sir, na po. Okay. Nga di kasla nga, dagiti nga display yun, nga dagi available nga display yun. Yes sir, makita tayo mo dito eh. Makita tayo mo dito sir, ti aga ito mga klase, ti putas tayo. Sige, mabalin lang na, pre-taste po. Ay, mabaling ka no to pre-taste.
Ada pa tinakasapit, sir. No niya ti kaya ti titado ti pagpian yo. Thank you, O, ma'am. ada ti yelo nga rambutan. Dito, sir. Ada mo ti kwa dito o. Ado ti na naganan na sabsaba o. Tipig. Ada mo ti naganan na dragon fruit. Ada pa ti mabalin yung apukano na katangan niya kwa. Naganan na saba. Ada mo ti ng klase nga homemade sukas. Suka niya ti kasla kuha na, ma'am. Iti kuha na dito, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. Wine, sir. Mabalin ma'am na dito. Dito, man, may from kamot lang dagiti. Rambutan. Yes. Ay, sige, mango, sir. Mango. Dito yung rambutan, sir, nga. Dito. Dabati ko ayo, dabati istoryo no kasparigan, ma'am. It's Kabalin yung Manang Kean Baruso. dati ko ayo kasla ko ayo iti Facebook. Wan. One, sir. Awan pa, ma'am. Sir. Ngaman niya ti banda, ma'am, di dito itabok. UBB. Sit UBB. Ate, ayan, along the road mo lang suna, sir. Dito ibantay mo't lang, ma'am. Yes, sir. Damot lang tagi naganan 10th day day warranty stores. Okay. And the Okay. salad. Thank you, ma'am. Kanagan mo, ma'am? Siya ni Zenny, sir. Thank you. Zenny. Sige nga, ma'am. Siya ni Natalie, sir. Natalie from From here po, Bantay. ay Bantay. Thank you. Dati kahit mo nga shout out. Sir. Awan. Ni Jackie, sir. Jackie from From Bantay. Bantay. Okay, thank you, ma'am. Iti ano show? Kahit yung shout out, ma'am. Shout out sa mga suki, may kayon gumatang. Mano gaya per kilo, ma'am? Iti dito eh. 80 Kastoy. per kilo RR. RR so dito jay kamayatan nga First class nga rambutan. first class ka rambutan. Okay, thank you. Amalin niya banger. Buyahan yun to. And thank you. Thank you. Bye! Balik po kayo. Thank you, sir. Okay. Amanan tayo kano dito eh. RR. From Bantay. Ito eh. With love. Kung naman na, Iti, sir. with love. Iti naggapo iti farm nga sitio. UBB. Apa nga UBB, ma'am? Gayam? Kanana. Ha? New baby? Okay, dato ito yung lang iti sitio pagatak. Ito yung Bantay. At tayo sumrik dito yung unik ma-discovery. Let's go. Ayan, gasto iti display da. Hello, ma'am. Mabaling nga sumrik, ma'am. Okay. By the way, mga tinagan nyo, Ay, siya kaya ni Claudine Garcia. Claudine from From Pagatak, sir. Pagatak. So ito ay nati banda ti kasla ko ayo dito yung farm niyo, ma'am. Jamot lang. Wait, pala yun. Ay dito yung nga to. One, sir. Nya dito yung kwa, ma'am. Nya dito yung nga kasla dito yung nga nya tingnan rambutan. Ay, dahil iti One. RR nga rambutan, sir. O RR. Apa yung nga tinawag da nga RR dito, ma'am? Ay first class. Okay. Nasampit kami ngayon, sir, or inuhan ko na nga lang. Oh, Rhino Green, ma'am. Okay, Rhino Green. Oh, first class. Dito nga ning gayo ba no? Maya. Mano ti kasla per kilo yung, ma'am? 40 per kilo na, sir. Kuya Van. Ada bati ko ayo dati kasla store yung, ma'am. Dito yung Bantay or direct direct farm kayo lata. Dagingi Market, sir. ay market. Burasan di paparangan. Direct to market. Direct. Ada bati ko ayo, ma'am, iti Facebook kasi sa pagatamit Ay, lang. Pagatak. Awan. Awan. Di store yung awan. Okay, at may kayo dito gumatang. Sitio Pagatak. Oh. Uy, nagmamayad dagiti ko, oh. Mamayad dagiti gayubano da. Fresh. Mano, bale mano per kilo, ma'am, dito eh. 80 per kilo niya. 80 per kilo. Dito yung ngayon, yung klase nga rin eh. Parehas lambot lang, sir. Ay, green lang. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Sige, sir. Thank you. Dito. Okay, dito. Dito, oh.
Tapil. Okay, dati tayo manen. Iti naka-display nga ayan lagi prutas nga nakalugan. Iti kulong-kulong kada tricycle motor. Ayan, dati. Ramsitio Habibi. Sudah ito iti ko ada. Ayan. UBB. Ya, nyati ko na? UBB. Ay, UBB. Apa nga UBB, sir? Di ko na? Pitak idingay nga ako. Pipitak na narok na nga. Yung gayok. UBB ko na tayo. Ay, so gayong mananala ti UBB. Bagi, sir, dito? Okay. Shout out kini sir niya na ganyan, sir. Garni Clark na Dora. Bro, Adora. Oh, kay Liak. Bro, Adora. Shout out, sir. Thank you, thank you. Sige. Magdakatan. Dito ito yung magmaysa. Ito yung sityo Matadong. Ayan. Interview tayo yung driver. Ito driver. Yanagan mo? Ha? Pag-eskulap? Bantay. O, from Bantay ka no dito eh. O. Baguio dito eh. Baguio. Ay, so na. Baguio na ka no. Pati sika, bunga ti rambutan. Okay. Okay. Ado nga naka-display nga rambutan. Kalakalasi. O, dito eh. Nag-cute. Kitan tayo. Nya nga dito sir? Ay, saksak ko. Dito sir, maalat kulik kita ka. Ay makan lang. Ay, makan tibukol na. Nya dito kasla imulmulayo ano. Ang wild nga dito sir. Ah dito wild. Wild food. Manungay nga kasparigan manunga tawin nga ka dito. Nga agkastag kung ano ka. Root scraps karo dito. Ilat tanga ang hanga seasonal bagito. Ay. O dito nya tinagana. Saksak ut kuno ti kalingat. Sagsagot. O dito sagsagot. O shout out. Shout out. Yanagan mo? Ay, shout out. Oh, shout out. Nya nga farm dito. Sitio Pagatak. O dito mo tigada. May ti bubong na. Pwede samit dito yelo. Pati bayabas. Dito ya. Amis dito nun niya dito kuha na. Thank you sir. Thank you. Nya na kanyo sir. Randy sir. Randy from Pagatta. Hello, shout out. Hello. Hello kayo. Mabuya dyan kayo. Okay, pra sitio Pagatta. So dito yun. Jaman ni? Nagpasading nga manok? Nagpasading dat? Magkas siguro ito fruit, ito isa to ito.